U ovom videu vidjet ćete jednu bitnu nadogradnju, zamjenu ulja i starih filtera, kao i prvu probnu vožnju nakon završenih servisa. Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Došlo je vreme da se završava servis motora, samim tim i zamjena tečnosti i filtera, to jest mali servis, pa sam sa prodajadelova.rs naručio sve što mi je bilo potrebno za to. Odlična pretraga i veliki izbor delova će vam zaista olakšati kupovinu, a unošenjem mog koda prikazanog na ekranu pri kupovini dobijate popust od 15%. Prvo ispuštam staro ulje iz motora. Pošto hoću da predihtujem karter, skidam kompresor klime koji je pričušćen za njega. Filter za ulje se nalazi pored alternatora, naravno menjam i njega. Gumicu treba malo podmazati, a novi filter se steže rukom, ništa više od toga. Zatim skidam cev od turbine pošto smeta za skidanje kartera. Odvijam sve šrafove i polako odvajam karter od motora. Donji nosač motora mi je smetao, pa sam ga nategao metalnim pajserom, a i onako je za zamjenu. Kada je skinut, karter detaljno čistim i pripremam ga za nanošenje nove zaptivne mase. Na kraju, površinu naleganja prelazim sa Scotch-Brightom kako bi se uklonile sitne ogrebotine i sl. Dobro odmašćujem i nanosim Viktor Reinz zaptivnu masu. Ne treba preterivati kako ne bi imali preveliki višak koji može da iscuri unutra i zapuši sito na pumpi za ulje. Menjam bakarnu podlošku šrafa za ispuštanje ulja i isti stežem silom od 45 Nm. Karter je vraćen i nema previše viška zaptivne mase. Zatim prelazim na zamjenu gumica vakum pumpe, još jedan čest problem kod ovih motora. U stvari, najveći problem je pronaći zamjenske gumice. Veća, okrugla i nekako može da se nađe kod nas, pošto odgovara i za neke novije modele, ali manja nikako. PSA grupacija je delila delove i motore sa nekim Fiat modelima, pa sam koristio kataloški broj od Fiata i uspio da pronađem gumice u inostranstvu, to jest u Britaniji. Skidam foliju sa starog, a novog startera. Ko je gledao prošli video, znači o čemu se radi. Polako vraćam sve na svoje mjesto. Aluminijumski nosač filtera goriva malo sređujem i zaštićujem ga sa teflonskim sprejem. Sprej, odnosno mast, prvo nanosim deblje, zatim razmazujem i kupim višak, a posle par minuta masni deo počne da isparava i ostaje takozvani suvi premaz. Štiti površinu od oksidacije, a ne čini je masnom, pa se prljavština neće lepiti za nju.
Još jedan čest problem kod ovih motora jeste curenje ulja iz predela klapni. Pojavio se luft. Sama klapna, to jest osovina unutra, dobije luft levo-desno i propušta malo ulja koje naravno prolazi kroz usis. Ja sam to rešio tako što sam odsekao i obradio komad od malih plastičnih odvijača kako bi on mogao da se ubaci u otvor na sredini i gura sve kao unutra kada se stavi poklopac. Više nema ni malo lufta, ali je stvarno trebalo vremena da se plastika precizno obradi. Koliko će trajati, ne znam, vidjet ćemo. Za svaki slučaj, sve otvore sam zatvorio zaptivnom masom. Zatim dovršavam ono što nisam u prethodnim epizodama, to jest montiram novu remenicu radilice i postavljam nov šraf, pošto je u pitanju šraf koji se isteže i mora se menjati kada se jednom iskoristi. Zamajac se zaključava uz pomoć tipskog alata, a procedura zatezanja je prvo 70 Nm pa ugao od 80 stepeni. Treba snage, ali nije strašno. Vraćam PK kaiš, otpuštam zatezač i to je to. Na par mesta sam video površinsku koroziju, mrzim je, pa šmirglam, odmašćujem, nanosim epoksi primer i na kraju boju. Dodatno zaštićujem sa 4CR voskom u spreju. Postojalo je curenje na fiksnom spoju gumenih creva i metalnih cevi za servo, pa sam tu stavio nova creva i šelne. U pitanju su linije niskog pritiska, pa ne bi trebalo da bude problema. Stare nosače motora sam zamenio novim, pošto su stvarno odradili svoje, pogotovo gornji, to jest takozvana koska. Za to motor mora da se podigne, a ja sam to radio ovako. Za prvi start nisam vraćao poklopce preko zupčastog kaiša, pa sam kasnije ponovo skidao nosače i vratio poklopce. Donji nosač motora ću menjati u nekoj od sljedećih epizoda, a za to ima razloga. Noćna mora svih Balkanaca. Plivajući. Menjam filter vazduha, sipam skoro 5 litara ulja u motor, ulje za servo, destilovanu vodu i malo zlatnog eliksira. Pre startovanja motora izvadio sam osigurač pumpe za gorivo kako bi motor, kako kod nas kažu, verglao i malo se podmazao bez da startuje, pošto je dugo stajao. Ajde. Zatim vraćam osigurač i startujem motor. Primetio sam kapljicu na kućištu termostata, hteo sam da proverim da li je dobro stegnuto i čujem krc. Sad ću da te rešim trajno. Umjesto fabričkog plastičnog kućišta postavit ću aftermarket metal kaučo aluminijumsko kućište termostata. Marinija. Kućište odgovara za više modela HDI motora, a otvori koji nisu u funkciji mogu se zatvoriti. Pored samog termostata i senzora temperature, dobijate i različite nastavke za crevo termostata, pošto su oni u različitom položaju na različitim motorima.
Ova nadogradnja bi trebala da trajno reši problem sa kućištem termostata. Fabričko kućište jeste od specijalne plastike, ali je ipak plastika. Sve deluje odlično urađeno i sve odgovara, osim jednog nosača na mom autu, pa sam morao malo da ga modifikujem. Otvaram čep za rashladnu tečnost, uključujem grejanje u kabini na maksimalnu temperaturu i dolivam tečnost po potrebi. Sistem bi trebao da se ozrači tako, ali postoji i dodatan šrafčić na kućištu termostata. Termostat se otvara, temperatura je stabilna i ventilatori se uključuju. Nema nikakvih curenja, možemo reći da je servis motora završen. Resetujem indikaciju servisnog intervala i to je to. Fabrički interval od 20.000 km naravno neću poštovati i mali servis ću raditi na maksimalno 10.000 km, a verovatno i ranije. Ako je neko primetio kabel koji viri iz radija, u pitanju je jedna manja modernizacija audio sistema. Više o tome bit će u drugom videu. Za kraj ove epizode ostavio sam zamenu filtera kabine. Menja se stvarno lako, ali je pregrada u kojoj se nalazi bila užasno prljava, kao što i vidite. Nije red za detaljno čišćenje celog auta, ali taj deo sam dosta dobro očistio i naravno zamenio filter. Za zamenu sam kupio filter sa aktivnim ugljem koji odgovara od nekih Porsche modela. To bi bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali. Ako vam se sviđaju ovakvi snimci, lajkujte i pretplatite se za još. Vidimo se uskoro.